Why this khali balli? 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 Rafiq tal. Rafiq na আমি দিলওয়ার इंतखार भाई জামালের ভাই माफी कलम इंतखार भाई জামালের ভাই जमाल माफी जमाल তাই না দেশে আসলা বেগম বিদেশে সঙ্গী इंतखार भाई তখন গাড়ি চালান গিয়া इंतखार भाई জামালের ভাই मारो जोला सऊदी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम इंतखार भाई আইওয়া তুই কারেন্ট কাম জানোস নি আমি আল্লাহ মাবুদ আন তুই গাইরে কারেন্টের কামলা তুই খালি জামাল ভাই জামাল মানে উঠ এসে তুই উঠর ভাই তাই না মোহাম্মদ ওয়া ফিকির ইন্তিগুল ওয়া আকুমাল মিন ওয়া আকুমাল জামাল والله يا الله دنگاليو ما في معلومة على مشكلة ما في كل شيء أنا موجود कुछ नहीं किया वैसे जब आप बुझे ना होता खाली हम तादे या मार तू सऊदी तक क्या इसे दुबई खान सऊदी लोग दुबई खान देते हैं दुबई तक इसे सऊदी मानुष था तू कितना मात्र जमाल माने उठर भाई नहीं আমি কার ভাই আমি কই আমি জামালের ভাই कार भाई कोई सुन टाइम मन तू कार बार हम जानोस नहीं कार माने कार है আমি জানি না আর ভিতর কি হয়ে যায় तो तू हमारे फोन दीते ना नहीं ও আমি এখন يا محمد اوكي ما عارف وتعيش شغل ما مشكلة اوكي اطلع الحمد لله كل سؤال 100%